फ्रांसीस बाब बरें दिसलें मेळोन तुका काय बरं दिलं. आणि तुज्या असल्या मनशान आमकां टायम दिवप म्हणजे रियली इट मेक्स अ डिफरन्स आं. जायतो बदल दिसता आमकां. आयज आमी फ्रांसीस तूं हे म्हणल्यार वळखता तेका. तुजें एक्चुअली फूल नांव फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस. फ्रांसिस्को झेवियर फेर्नांडीस. फेर्नांडीस. आता फ्रांसीस बाबाचे तर तेजे इंट्रोडक्शन दिवपाची काय गरजूच ना कोणाकूच. एटलिस्ट नॉट अमंग जे थिएटर आर्ट कल्चर ह्या स्ट्रिमान ह्या स्पेक्ट्रमान फ्रांसीस तुझ्या बाबाक सगळो संवसार वगता आयज. आणि तुझ्या तियात्रांत फ्रांसीस बाबाचो फोटो मातशे व्हडलो करून दाखयतात. समटायम्स इट इज इवन बिगर दॅन द डायरेक्टर. म्हणजे फ्रांसीस बाबा एक दोन तरी कांतारां तुम्ही आयकोंक घेयात. बेसिकली तशें जाता म्हणटो. आणि फ्रांसीस बाब एक असो कलाकार आसा तेणे आपल्या लायफान जायते त्याग दिला. वेन इट केम टू सेव्हिंग गोवा फ्रांसीस बाबाक हांव वळखता त्या प्रमाणे तो तेजो ताळो तेणें जायते फावटी गोंया पासत दिलो. आणि केन्नाच तो भिवोंक ना. जेन्ना जेन्ना तेजी जरी तो तेजो ऑक्सिजन कोणें बंद करूंक ट्राय केलो तो विदाउट ऑक्सिजन म्हणून पासून तो रावता. आणि गोंयचे निशेध गोंयचे जे निसंटन जाता तेजेर निशेध मारपाक तो कसोच भिना. जायते त्याग केल्यात. हेच्या फुडें आमी उलोवया. फ्रांसीस बाब हाजो एक नंबर हेतू म्हाजे पॉडकास्टांतल्यान जायते आमचे कलाकार म्हणनाका एक्टिविस्ट दोतोर जायते भाशेचे हे सेलिब्रिटी कशे जाले ते बरे आहा. पूण आमच्या गोंयकारांक खबर ना तेजे ते त्रास फ्रॉम चायल्डहूड फ्रॉम बर्थ टील टुडे कसो येयलो. लायक फॉर एक्झाम्पल तुझे प्राथमीक शाळा इस्कॉल कॉलेज व तुवें कितें टेक्निकल केला म्हणून आयकलां. ओके तर तुजी जर्नी टील डेट आयज फ्रांसीस तू एक पळयता सगळे सक्सेसफूल एक्टर आणि खातोरीस. बट ते जावचे पयले तुज्या लायफान कितें आहलें. हाऊ डीड यू स्टार्ट. पयलो हांव एक्चुअली तियात्री जावच्या आदीं ITI बी कंप्लीट केल्या उपरांत हांव कामाक आसलो. प्राथमिक शाळा शाळेन म्हणजे पयलो मराठी शाळेन शिकला Very एक्चुअली good. गव्हर्मेंट. मागीर श्री दुर्गा इंग्लिश हायस्कूल म्हणून पारशा. मागीर ITI केली आनी मागीर आनी हें करून कोर्स करून मागीर एज इन्स्ट्रक्टर रावलो. इन्स्ट्रक्टर रावच्या आदीं पयलो हांव बजाज इलेक्ट्रिकल्स हेका काम करतालो एज अ सिनियर टेक्निशियन. ऑल ओव्हर गोवा भोंवतालो आख्खें गोंय भोंवतालो. मागीर डिवॉल्ट म्हणून एक पावर टुल्सांची आसली व्हेरी तेतून तेतून आसलो हांव. मागीर ब्लॅक एंड डेकर कोलॅबोरेशन एक्चुअली. आनी मागीर क्रॉम्प्टन ग्रीव्स हेचो हांव एज अ सिनियर मोस्ट टेक्निशियन म्हणून आख्खें गोंयभर हांव हें करतालो भोंवतालो. हांव भोंवंक पडटालें इवन डोर टू डोर पासून वचूंक पडटालें. केन्ना केन्ना प्रॉब्लम घरा कडेन तेचे कडेन सॉल्व जायना डिलरा कडेन हाडून जाल्यार केन्ना घरा वचून जावं ती वोल्टेज जावं आनी कितें चॅक करपाक घरा पासून वचूंक पडटालें. आख्खें गोंयभर भोंवतालो हांव. हाफ जायते सेल्समॅन गो तूं. सेल्समॅन म्हणूंक जायना बट हांवें ताका ते प्रॉब्लम कितें पळय प्रॉडक्टान घेयलां कस्टमराक सॅटिस्फाय करपाचें मोर इम्पॉर्टंट आसलें. तेन्नाच तो सेल ऑटोमॅटीक वाडटालो न्हू. सो तीच तुजी कला आता तियात्रान जाल्या. कस्टमराक सॅटिस्फॅक्शन दिवपाचें काम तुजें आता कांतारांतल्यान. हें देवाचें देणें. हें हांवें खंय शिकोंक ना. हांव कोणूच शिकोंक ना. हें आमकां तियात्र स्पॉट म्हणटा तें देवान दिल्लें फुक्याचें देणें. देवाक हांवूय आर्गां दितां आनी हेरूय सगळ्यांनी आर्गां दिवंक जाय. कित्याक हें आमी खंयच्याच कॉलेजीन शिकोंक ना म्हण खंयच्या इस्कॉलान शिकोंक ना आनी कोण शिकयना. आनी हांव जायते फावटी हें करता एक्चुअली इस्कॉलान बी एक सब्जेक्ट एड करचो म्हणून. कित्याक ह्या तियात्रीस फिल्डान हांवेंच न्हू जायत्या जाणांनी संवसार केला. आनी एक आमच्यान म्हणूं येता धाकटीशी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कित्याक ह्या हितून रफली एक ग्रुपान 20 ते 25 जाण आसा. म्हाज्या ग्रुपान समज 20-25 जाणांची फॅमिली पोसता आमी. एक ग्रुप चलयता म्हणल्यार हांव. तशेंच आतां रोस्टोन बाब आसा, जेकब आहा, जॉन डिसिल्वा आहा, उल्हास कारी आसा, कॉमेडियन आगोस्तीन आसा. हे सगळ्या ग्रुपांनी 20 तरी मिनिमम हे आसात फॅमिलीज पोसता आमी. दॅट मिन्स ती धाकटीशी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. आनी आमी जॉब प्रोवायड करता म्हणूं येता. आमी आमचो कल्चरूय सांबाळता. गोंयचो कल्चरूय त्या तियात्रांतल्यान सांबाळता. प्लस आमी जॉब प्रोवायड करता फॅमिली पोसता. सो सरकाराचो बर्डन एक्चुअली इलो आमी उणो करता. सरकारा वयल्यान आमकां एसिस्टंट म्हणजे इन रिटर्न कांय व्हडलेशें मेळोंक केन्ना मेळोंक ना.
तेन्ना मेळोंक ना आनी हें जायना. सरकार नाका आसलेले स्किमी काडटा तिंगा पैसे कोट्यांनी मोडटा, पयशांनी मोडटा बट प्रोडक्टिव्हिटी काय ना. कित्याक आतां सांगला ते भाशेन आतां कोवीड टायमार पासून आमचे तियात्र हॉल्टार उरले एप्रॉक्सिमेटली 2-2.5 वर्सां पासून आमी स्टेजीरूच वचोंक मेळोंक ना जालें. स्टेजी बंद, सगळीं जाणां सगळीं थिएटरां सगळीं बंद. सो आमकां जायते त्रास जाले. पण तेन्ना पासून गव्हर्मेंटान दुसऱ्या मनशांक हेर हांव आतां एश कोन्न डिस्क्रिमिनेट करना बट तांकां पासून 100,000 दिले आनी कितें दिलें पूण कलाकारांक कांयच दिलें ना आमकां. आमकां आमी जायते हार्डशिपांतल्यान हें जाल्यार अजून पासून हें करता. इवन आतां गोंयान ऑडिटोरियम्स आहा ती तरी एटलीस्ट बरे भशेन आमकां चकाचक करून बरे आमकां परफॉर्म करपाक मेळना. कित्याक आतां वयता तूं जाणा आसतलो आयकोन वयता सगळे आतां कला अकादेमीचे पासून आमी स्पेशल सावंड घालून तियात्र करता. मागीर मारगांव सद्या आतां तें रेनोवेशन म्हणून कितलो म्हयने जाले आतां बंद आहा. सो आमकां खूब त्रास जाला. आमी आतां गोमंत विद्यानिकेतनात शिफ्ट जाल्या. सो जायते हार्डशीप काडून काडून तरी आसतना आमी एक वावुरता सगळे हांवूच म्हणना हांव एकलोच बट सगळे आख्खे तियात्र फील्ड वावुरता. ते तियात्र कशे तरेचे जिवे दवरपाक आनी आमी ते दवरूंक जाय. तेन्नाच आमची संस्कृताय उरतली ही गोंयची. दुसरें म्हणल्यार आतां तियात्र फिल्डान तूं टॅक्निकल कोत्तालो, तूं प्रोफेसर कितें आसलेलो टिचर, हांव Instructor. इन्स्ट्रक्टर आसलो ITI हय. गव्हर्मेंट ITI. मागीर तें सोडप सोडूंक ना हांवें ते एक्चुअली म्हाका हॅरेस करून एक्चुअली काडलो काय हय सोडूंक ना. सो आतां कितें जाता हांव तूं जाणा म्हाजी हांव पॉलिटिकल कांतारां बी पयली म्हणटा प्लस म्हाज्या आमकां भायर टूर बी येताले सो वचोंक पडटालें. हांव स्टोरयांक वचनासलो बट कितें आतां बगर बगर RTI घालून आनी कितें करून रिफ्रेशमेंट करप आनी कितें करप तेन्ना ते मिकीच्या प्रॉब्लमाक बी म्हाका सामको हें करून तें निमीत घेवन तेंच्यांनी तो म्हाका एक्चुअली निकाल आयलो. तरी आसतना देवाक जाय तें जाता न्हू. देवान आमकां सदांच म्हणटा दोंगरा वयली झाडां देव शिकता हांव सदां म्हणटा ओपारूय आहा ती. सो आमकां म्हाका देवानूच प्रोवायड केलो अजून पासून म्हाजे बरे भशेन चलता देवा कृपेन. तियात्र फिल्डार पासून हें जावन हांव बरे भशेन आहा. देवान म्हाका ते भशेन रोस आसतलो तेंच काम फुडें व्हरपाक. सो ऑब्स्टेकल्स जायते येता ह्या फुडें येतल्यो घडयेक. हांव रेडी आहा फेस करपाकूय आनी हांव मुखार वयतलों जो तूंय झुजता तुकाय जाय ते ऑब्स्टेकल्स येता ते आमी मुखार वचोंकूच जाय नाजाल्यार आमकां ऑब्स्टेकल्स घेवन थिंगा स्टॉप जालें जाल्यार कोणूच थंय मुखार वचचो ना. नेक्स्ट म्हणजे तुजे फॅमिली बद्दल कितें सांग. तुजी बायल भुरगीं वॉट आर दे डुईंग चिल्ड्रन बी. बायल हाऊस वायफ आनी House. हय आनी होम मिनिस्टर हय आनी बाबा शिकता तो SSC ह्या वर्सा. एकलो चेडो एकलोच हेका लागून धाकटे बेबी पयलें ल्हान आसतना भायर पडला. बाप कितें खंयचे गा हे वर्सा SSC घाल. व्हेरी गुड. आतां तुवें ताकाय टायम दिवंक जाय न्ही फ्रांसीस. हय दिवचो पडटलो ते. हय जे भुरग्याचो मरे तो काळ पळय आसता न्हू 12 वर्सां ती 17 वर्सां दॅट इज द टायम दे से इट इज अ व्हेरी पॉवरफूल फेज. हय तुका लायफान आतां तियात्राच्या मळार जे जाग्यार तूं आयज आसा त्या जाग्यार येवपाक तुजो मेंटर कोण, हू आर द पीपल, कोणूय तुज्या जिवितान आसतलोच न्ही त्या मनशान तुका खूंय जाल्यार सपोर्ट केलो, एनकरेज केलो, कितें जालें? सपोर्ट केला म्हणजे आतां पळय आमचो नेवत जेन्ना येयल्लो तेन्ना फस्टूच येयल्लो तेन्ना आमचो सोजोबॉय तेणें अच्छा, म्हाका बरो तेणें म्हाका हें केलां मार्सेलीन देबेती तेणें म्हाका म्हणजे सपोर्ट केला. त्रियो किंग्स ते तिगूय बावडे सोंपलेले आहा एक्चुअली आतां सद्या तेंच्या आत्म्यांक देवान सर्वीचे रास पावों जावं तेंच्यांनी म्हाका जायतो सपोर्ट केल्या फिल्डान फ्लोरिस्ट जावपाक आनी म्हाका मार्गदर्शन दाखोवपाक. कित्याक हांव येयलो तेन्ना रॉ मटेरियल को आसलो न्हू रॉ मटेरियल ताका एक शेप दिवपाक हेंच्यांनी ट्राय केल्या म्हाका आनी सपोर्ट केला. तुजे फॅन जायते आसा. आमी तुका एज एक्टिविस्टूच म्हणून न्हू सोशल वर्करूय जायते फावटी पयला तुवें जायते जाणांक एनकरेजूय केल्या. तुवें जायते सोशल वर्कर एक्टिविस्टांक बऱ्या मनशांक तुवें स्टेजीर हाडून तेंचोय भोवमान केल्ल्या भाशेन केला. हय आनी आमी तुका सपोर्ट करतात कित्याक जायते फावटी आमी पयलां तुवें मरे फ्रांसीस बाब जायते गोंयच्या मुद्द्यांचेर तियात्रूय काडल्या. आनी म्हाका उगडो आसा जर तुजो एक तियात्रान तुवें आख्ख्या गोंयांक दाखयलें गोंयचे एक्टिविस्ट कशे वावुरतात ते एक सोशल वर्कर म्हणून तुवें काडलेलो. आनी म्हाका एक सांग आतां हितूंतल्यान सारको विसर नासतना तुज्या जिवितान केन्ना एक धोको कसो बसलो, वॉट इज दॅट वीच हॅज बीन लायक अ ट्रबलसम तुका लायफान जो सारको अडचणीन पडलो आनी ऑलमोस्ट तुवें गिव अप केलेले भशेन जालें. एनी टायम एक असलो इन्सिडंट जालो तुका? ना येयले खूब इन्सिडंट जाले खूब पण हांव केन्ना हें सांगना स्टॉप जावपाक केन्नाच हें करूंक ना. म्हाका म्हणजे आतां हांव भिजोड आसलो न्हू
माझ्या जिवितान ऑब्स्टेकल्स येयला ते सगळे फेस करून आता मुखार वचना पयलोच बंद पडपाचो. सो ते हांव त्याचें इन्स्पिरेशन घें सजमतान तेन्ना सदां म्हणटा न्हू लोकांक तापल्या बगर ताका हें येना शेप येना आनी हें जायना. सो ते ऑब्स्टेकल आसूंकूच जाय तेन्ना तूं स्ट्रॉंग जाता. पडोन उठटा सदांच म्हणटा पडोन उठटा उठोन मुखार वयता तो स्ट्रॉंग मनीस. पडलो म्हण थिंगाच रावलो जाल्यार फेल. हय. सो आतां ऑब्स्टेकल जायते येयल्यो जिवितान आदी दिसान येयत आसा कितें कितें पूण हांव ते फेस करून करून मुखार वचत आहा. घोडी ह्या फुडें मुखार येतल्यो. येतात एक म्हणणी आसा न्हू कितलो फातर जितलो फोडटा आनी कापतात हय. तितूंतल्यान एक बरी मूर्ती भायर तयार सरता. जाता. ताका हे shape आमच्या येता. जिविनान येता जायत्यान ट्रोलिंग जाता गायो हय. मारतात कितें करतात चलता. पळय ते आतां जेन्ना न्हू आतां तूं एक कितें तरी कसलो इश्यू घेता. तो इश्यू इवन वायट पासून आसलो जाल्यार थोड्यांक ताचो फायदो आसता. हम्म. सो जेन्ना तूं तेजेर बडी मारूंक ट्राय करता तेन्ना जो एका कोणाक ताचो ते वायट फायदो इश्यूचो जाता. फायदो आसा तो ऑटोमॅटीक हें करतलो. आनी आतां ही सोशल मिडिया म्हणल्यार सारकी इझी जाल्या. एक पोस्ट बरोवपाक एकूच रुपया पडलेलो न्हू कोण बरोवचो नासलो. बरोबर. लेकीन आतां नेट एक 200 रुपयाचें घातलें जाल्यार हो म्हयनोभर तुका फ्री म्हयनोभर मेवता. तो आनी तुजो हें तो. आतां हे हातूंत इतले शॉर्टकट सांगूंक सोदता जे इस्कॉलान बरोवंक पावंक ना थोडे ते आतां फेसबुकार बरयता. सो तें हाका तुज्यान आडांक जायना. तुजो फेसबूक तुजो मोबायल तूं जाय तें बरय. बरें बरयलें म्हणून कांय ना. गायी बरोवप आनी कितें करप हें सबना एक्चुली. आनी ते कोणूय पळय ते विडियो पण काडटा जाल्यार ही सर्टन डिसेन्सी आसा मातशी तरी. हे गायींनी आनी हितून काडपाची कसली गरज ना ही म्हाका जरा दिसता. तर आमी रफ कांतारां म्हणटा पण आमी गायी खावना तेजेर. आमी जायती रफ कांतारां म्हणटा. स्टेजीर आनी सोशल मिडियान बंद डायरेक्ट ऑलमोस्ट घालप. सेम. हय सारकें रॉंग हें न्हू. इंडिव्हिज्युअली कोणाकडे तुमची झगडी जाता ती Personal आय कॅन उलय. अंडरस्टँड बट हय. देन सोशल मिडियाचेर येवन ते करप हय. सारकें ते सबना. एकूच कांतारां उतरान म्हणल्यार तें फ्री मेवता म्हणून तेजेर कांय पाबंदी ना न्हू. गव्हर्मेंटाची कांय ना. हाली गव्हर्मेंटाक तासची जाल्यार गव्हर्मेंट केन्ना एक्शन घेता. हय. सर्टेन थोडी आमच्यो पार्टी आहा त्योच एक्शन घेता. तांकां तसल्यार नाजाल्यार एक्चुली इवन आतां दुसऱ्याक कोणाक ट्रोल करता आनी कितें ताका कितें तरी हें आसूंक जाय. आनी एक क्रायटेरिया म्हणूंक जाय न्हू. तूं जाय तें तुजे मतीन येता तूं जाय तेजेर बरयता जाय ताका अपमान करता. ताका लिमीट ना. खंय तरी आसूंक जाय फूल स्टॉप पडोंक जाय म्हाका दिसता. तियात्रिस्ट म्हणून तुकडे विचारता हांव नॉट एज फ्रांसीस झेवियर बट एक तियात्रिस्ट फ्रांसीस जे तुवें जाल्यार तूं म्हाका सांग आतां दोन मेजर संस्था पळय आसा एक तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हय. आनी एक दोलगाड कोंकणी अकॅडमी. हम्म. हे दोनी संस्था आसोन आमकां नेट ओवरऑल फायदो आहा की लुकसाण जाता हेजेर. एक्चुली तेंच्यान आनीक जायतें करूंक जाता. फायदो लुचपण हें न्हू जायतें करूंक जाता. आतां हांव नकळो कित्याक फाटी सरता बिता हें करून एक्चुली फंड बी येता तो म्हाज्या हिसपान तो सारको युटिलायज करून काबार करूंक उडोवंक जायो. केन्नाच दुसरो येतलो सदां म्हणटा न्हू एक कप भरलेलें आहा तें पितें केल्यारूच तें दुसरें भरूंक मेवता तुका न्हू. तो आतां फंड बीन येता तो बरे भशेन युटिलायज करून ही हें स्कील आमी वाडोवंक जायी. जी आतां कला आहा ती वाडोवंक जायी. इवन आतां गांवचे तियात्र पासून थोडे प्रोमोट करून जावं आनी कितें करून तेन्ना ती कलाकारांची खाण म्हणटा न्ही आमची गोंयची म्हणटा ती गोंया म्हणटा ती कलाकारांची खाण म्हणटा. ती खाण पत्ती भरतली जाल्यार तें काडूंक जाय एक्सट्रॅक्ट करूंक जाय. तेचेच भितर जाय आहा म्हणून आमी बोल्लाच्या पोंदाकूय जाय तें मेन आहा. काडलें बरें हें कळटलें. तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान आनीक एफर्ट्स घालून हें फील्ड वाडोवंक जाय आमचें. तुजेर कितें पाबंदी बी आसता दोलगाड कोंकणी अकॅडमी जावं तियात्र अकॅडमी डू दे हॅव एनी पॉवर ओवर यू कसली कांतारां म्हणटलो म्हणचो ना ना कॅन दे डिक्टेट टर्म्स. ना ना आनी तें हांव कोणाचें आयकोपाचोय ना कित्याक हांव म्हाजो इंडिव्हिज्युअल न्हू. कित्याक जेन्ना बॉम्बे पासून शो आमचो वयता बॉम्बे शो वयता ताका एक 50,000 म्हणून तेजे एसिस्टन्स म्हणून दिता एक्चुली तियात्र अकॅडमी. ती म्हाका एकूय वचत दिवंक ना केन्नाच. कित्याक म्हाका कितेंय निमतां लायन कितेंय करून ते कशें तरी एवॉयड करता. आनी एक्चुली आतां सेन्सर आतां तियात्र पासून आमचे बॉम्बे हांवें येयल्या सगळे तियात्र म्हाजे सेन्सर करून पास करून केल्या. ते म्हजो तियात्र पास करता आनी हे हिंगासर म्हाका प्रॉब्लेम करून ते सदांच आडायता. कोणाक कोणें दिवंक ना कितेंय निमतां सांगून ते आडयता हांव नकळो. ते म्हजो तियात्र पास करता आनी हे हिंगासर म्हाका प्रॉब्लेम करून ते सदांच आडायता. कोणाक कोणें दिवंक ना कितेंय निमतां सांगून ते आडयता हांव नकळो कित्याक लागून ते म्हाका इनडायरेक्टली म्हणजे ब्रेक मारूंक सोदता. पूण त्या ब्रेकाचेर हांव रावपाचो न्हू. हांवें म्हाजें हेंच हें केलां ह्या वर्सा पासून वचपाचो कितें अडचण येवन उरलो नाजाल्यार हांव ह्या वर्सा पासून वचपाचो आसलो बॉम्बे पासून घेवन. सो कितें अडचणी येवन उरल्यो त्यो कितें जावन कितें बिजी उरोन हांवूय भायर गेले आनी कितें करून ते उरले. पूण हांव तेश कोन्न ते 50,000 मेळोना आनी ते मेळोना म्हण हांव म्हाज्या हेका डिसअपॉयंट करना. कित्याक आमी हो तियात्र फिल्डान तूं जाणा म्हाजे तियात्र पयले आसा ते चडशे कितें ना कितें तातूंत थोडे तरी गोंयच्या बद्दल कितें आसता हें पावोंक जाय.
गांवांनी पावोंक जाय म्हाका सदां हांव इवन स्पीच करता आसतना तेंच सांगता म्हाजो तियात्र तुमकां बरो लागलो जाल्यार हेरूय लोकांक सांगून धाडटा कित्याक म्हाका ही मॅसेज हांव ती कांतारांतल्यान दिल्या आनी कितें प्लेयांतल्यान दिल्या ती गांवांनी पावोंक जाय हो म्हाजो हेतू म्हणून म्हाका ते बॉम्बे पासून हे पयशे बिशे दिना जावं आनी कितें करना कांय हें करना हांव वयताच तुझे आनी एक पेक्युलियर म्हणटा ते एकदम तुवें मरे गोंयान एक जागो दवरला तुजी ती स्टायल कांतारा म्हणपाची आनी तुजो तो ट्यून तुजी ती वॉकॅबलरी म्हणनाका बॉडी लँग्वेज हे हांवें सगळें एक करून पळयलें जाल्यार आयज आमचे गोंयचे न्यू कलाकार पळय आहा भुरगे ते तुजी ती स्टायल कॉपी बा मारूंक सोदतात जायते फावटी आनी ऑलरेडी दोग तीग जाण आहा आनी एकल्याक मदेंच ज्युनियर फ्रांसीस दे तुये म्हणून कोणें म्हणलें एक दीस ते एलिसन दे कुडतोरीक तो तुजी सारकी स्टायलूच मारूंक सोदता सारको सो तुका तेजेर कितें अडचण आहा ना काय केन्ना आडंक ना ताका तुजे ट्यून बा कॉपी कोत्ता अशें दिसता तुका आतां ट्यून कॉपी तो एकलोच हें करना खूब जाण हें करता हांव कितें म्हणटा न्हू म्हणजे कटसी घालची इवन आतां ट्यून कटसी घातलें म्हाका काय ना ट्यून आतां आमी केन्ना समज फास्ट कांतार बरोवंक जाय जाल्यार केन्नाय कोणाचो ट्यून बी विचार करता न्हू आमी तो केन्नाय समज आतां तियात्रान तुका चान्स पडना ते दाखोवपाक बट युट्यूबार समज यूज करता जाल्यार तुका इजिली यू कॅन पोर्ट्रे हो बाबा ट्यून कटसी कितलेशे एक उतर तें ट्यून कटसी बाबा समज एंटनी बाबान काडला जाल्यार एंटनी बाबाची हांवें काडला जाल्यार म्हाजी आनी कोणा काडला आनी कोणाची चान्स पडटा दाखोवपाची इतलेंच आनी काय ना कांतार करूंक येवचे पयलें लोकांक कळलें म्हणटा फ्रांसीस तूं येता स्टेजीर कांतार करूंक मातशें अर्दो पासून तूं दिश्टी पडलो नॉर्मली हांवें पळयलां ताल्यो पयल्यो मारतात जायते एक्टरांक ताल्यो मागीर मारतात तुका पयल्योच मारतात तूं भितर सरता तो एक देवाक हांव अर्गान दिता आनी म्हज्या ऑडियन्साचे हांव उपकार आठयता तो म्हाका तो इतलो रेस्पेक्ट आनी मान दिता म्हणून कित्याक हांव कांतार कितें म्हणटा तें मागीर ते पयलीं आसान म्हाजेर फेथ धरून म्हाका एक दोन तावयो मारता पयलो हांव उपकारी सगळ्या ऑडियन्साचो देवा स्वाती देव म्हणून तांकां मानता सगळ्या ऑडियन्सांक फ्रांसीस दे तुयेच्या नांवान तो आपलो दिनवास दाखयता सगळ्यांकूच सारकें तुजो संदेश कितें आमच्या भुरग्यांक न्यू भुरग्यांक तूं आतां आमी सगळे संवसारांत येतात जियेतात मरतात वयतात पयर म्हाका एक जॅकोबान एक स्टेटमेंट केलो वॉट आर वी लिव्हिंग फॉर द चिल्ड्रन हू आर गोइंग टू कम आफ्टर अस आमच्या फाटल्यान येतले तेका आमी फुटप्रिंट सोडून वचोंक जाय की हे फुटप्रिंट फ्रांसीस दे तुयेचे जाल्यार हे करपाक आमचे न्यू भुरग्यां पासत तुकोडे टायम आहा कितें जाल्यार तेंचे पासत करपाक ट्रेनींग जावं एक दोग जाणांक तुवें एडॉप्ट करप एडॉप्ट म्हणजे इन टर्म्स ऑफ थिएटर एक दोग जाण यंग भुरग्यांक ट्रेनींग करून सो दॅट फाल्यां तुज्या फाटल्यान ती आसतेली सांगोंक वी आर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रांसीस दे तुये म्हणून अशें कितें तुज्या मनान आहा कोत्तलो कितें हांव एकलो इंडिविज्युअल करूंक शकना पण हांव तुका ओदोळी हांवें फर्स्ट सांगला पळय ते भशेन इस्कॉलांनी तरी धाकटोसो आमकां कितें स्लॉट दीत न्हू केन्नाय थ्रू आउट द इयर वचपाची गरज ना न्हू आतां बारीकशें एक सेमिनार हें दवरलें कोणाक इंट्रस्टेड आहा तांकां गॅदर केलें ते इस्कॉलान एक टॉक दिवपाक गेले म्हाकाच व्हरो म्हणपाचें म्हणना जायते जाणां सिनियर मोस्ट आहा न्हू बाबा रोस्पॉन्स आहा जॉन डिसिल्वा आहा प्रिन्स जेकब आहा अशे जायते सिनियर मोस्ट आहा तांकां बसून व्हरोन एक टॉक दीत एक वराचो टॉक दीत आनी त्या भुरग्यांक मोटिवेट करून न्हू जाल्यार ते ही लँड घेतले आमी तांकां दाखोवन दिवंक जाय थोडे कितें दिता आदी चेडवां पासून ही नासली कित्याक नांव पिड्यार करता नांव सगळे कोणी पिड्यार करता आतां कोण गव्हर्मेंट ऑफिसान आसा आनी सगळ्या फिल्डान आहात ते नांव पिड्यार जाता मोदें आतां लोक येवंक दिता न्ही चेडवांक आतां परतून येवपाक लागले न्यू जायतीं येता सो आनी तेंचो संवसारूय जाता जायतीं ह्या चेडवांनी ह्या फिल्ड नाचोन नांवां घेना थोड्यांक तांकां बरें वायट दितात तूं ऑब्जर्व केल्यार तें पयलें आसतना जायत्या जाणांनी ह्या फिल्डान चेडवांनी पण संवसार केला काजार जावन भुरगीं बायल भुरगीं जायन सगळें जायन बरी भशेन भुरग्यांकूय शिकोवन वयर काडली त्या फिल्डान तुका नामनाय मेवता प्लस तुका इनकमूय आहा तूं लायव्हलीहूड तुजें जियोंक शकता बट तुवें फुल्ली डेडिकेशन दिवंक जाय आनी दुसरें सायड बाय सायड एक समज तुजे कडेन नोकरी आहा जाता करूंक धाकटेशें बिजनसूय करूंक जाता कित्याक आमी आख्खो वगत तितून रावंक आमकां पॉसिबल ना हें आतां ह्या टायमार आदी आसलें तें आतां ना तुवें आनी सायड बाय सायड आनी कितें धाकटेशें एक बिजनस करूंक जावं आनी कितें करून थंय मुखार व्हरोंक जाता तर म्हाका एक सांग फ्रांसीस बाब आतां तुजें आतां हिंगासान तुजें विजन कितें हेच्या फुडें कितें वॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप असोच
चलत रावतलो म्हणजे लायफ चलता तशें वचपाचें तेजी करपाची कांतारां करपाची लायफ जियेवपाचें ओ समथींग यू हॅव प्लॅन्स फॉर द फ्युचर. प्लॅन्स म्हणल्यार हांव इतलें कितें हांव म्हाजेच सांगना इवन आमच्या तुका सांगला की आदीं पळय आमकां तियात्र पळोवपाक बी आमचो ऑडियन्स आसलो तितलो ऑडियन्स आतां ना जाणा तूं कित्याक जावन चडसो लोक मायग्रेट जाला आनी कितें जाला आतां तुका सांगला ते भशेन सगल्यांनी तियात्रान कोण आसा तांकां कोणाक थोड्यांक जॉब आहा थोड्यांक जॉब ना तांच्यांनी एक सायड बाय सायड कितें तरी आपले सेफ्टीक लागून आनी कितें तरी करूंक जाय सो एक धाकटेशें बिजनेस जावं कितें तरी कसलो तरी वावर धंदो करूंक जावो तेन्ना तूं सेफ आसतलो नाजाल्यार हे मुखार ती आतां पळय ती पयलीं दिसता हॉलांय आतां सगळे ऑलमोस्ट सगळींच हॉलां पाड जाल्या पाड जालेली. सो ऑडियन्स तुटत वयता आमचो आतां आमी साल्वार जाता आमचो इगोज जो आमकां पाद्री भाव आनी आमचो इगोज जो आनी आमचो ऑडियन्स थिंगा येवन आमकां तें करता म्हणून साल्वार येता सगळो गांवांनी गांवांनी जाता म्हणून आमी सर्वायव जाता आनी तियात्र पासून अजून जिवे उरल्या सो हें आतां हें करतलो जाल्यार म्हाजे सारकेले कोण आहा फुल्ली डिपेंडंट तेजेर रावप न्हू सो आनी आपलो धाकटोसो भाव आनी कितें करून सायड बाय सायड चलोवंक जाय आनी हें मुखार व्हरूंकूच जाय कित्याक हो एकूच मिडियम असो आसा तेजेर तूं सगळें पोर्ट्रे करूंक शकता तूं घरान फॅमिली मध्ये कितें कशी फॅमिली एक घराबो चलोवंक जावो तें तूं दाखोवंक शकता तूं एक तियात्र करून सोशल आमच्या सोशल हेतून कितें लायफान कशें चलोवंक तें दाखोवंक शकता पॉलिटिकली कोण कितें वयर खाला करता तें तूं हायलायट करूंक शकता आनी तांकां जाग्यार हाडूंक शकता हो एक चड बरी मिडियम ही आनी हे लोक सारके ग्रांटेड घेता हे बरे भाशेन घेता बरे भाशेन तूं एक्सप्रेस कशी बरे भाशेन घेता ही आमी हे आमचें दायज हे कोंकणी तियात्र म्हळ्यार आमचें गोंयचें दायज हें आमी सांबाळून दवरूंक जाय तुका दिसना हे डायरेक्टर पळय आहा सिनियर डायरेक्टर सगळ्या डायरेक्टराक हांव एक उलो मारता तुकडच्यान तियात्र न्यू तियात्र काडलेले फावटी एक दोग जाण तरी न्यू कलाकारांक तांकां भितर घेवन तांकां ट्रेनिंग करून तुमच्या बरोबर घेवन अशें सगळे डायरेक्टरांनी दोग जाण फुडें काडले म्हणटा स म्हयन्यांनी जाल्यार आमकडे आनीक एक 20 जाण न्यू एक्टर्स आनी एक्ट्रेसीस बी आसतली न्ही जाल्यार हाडटात एक्चुली जायते जाण हाडटा हांवूय हाडटा जालेंच आनी जायते जाण हाडटा जावं ती पिटर रोशन हाडटा मागीर रोज जायते जाण आतां कोण कितें आसता डायरेक्ट आतां लोक कितें म्हणटा आमेचेच घेवन तूं तियात्र करूंक भायर सरलो हो पयशे करपाक गेला म्हणटा तर तुका सर्टन वस्ती क्रावड फूल एट्रॅक्ट करपाक जावं आनी कितें आसा फॉर एक्झाम्पल कोण गांवांत तियात्र घालतलो ते तियात्र घालता तांकां लोक थिंगा ओडोन येवपाक तुका नोवन फेसीस जाय पडटा टोटली न्यू घालूंक जायना टोटली म्हणूंक पण ना एक दोग जाण सारकें 20% धर 100% ऑफ द टोटल स्टाफ हय sure. आता तू 25 म्हणटा टोटल धर तू तितूंतले मेन स्टेज आर्टिस्ट 10 जाण आहा म्हणलो हय. दोग जाणांक न्ही हाडूंक हय जाता आमी हाडटात हय, तो हे. हाडटा अजून इवन आतां जेकब जावन सगळ्यांनी ते हाडून मुखार येला अजून पासून हाडटा हातून सगळेच ओल्ड घालून कोण करना आरे पावसान बी कोण तियात्र करता तेच मातशे कमर्शियली हे येता सामके नाजाल्यार हे आतां विलेज शोज आमी कोण जितले करता तितले न्यू फेसीस घालून करता सामके शुअर आनी तियात्राची सगल्यो खबरो सोंपल्यो तियात्र सोंपलो चलत घरा मारियो मिनेजी बाबाचो उगडास कोत्ता म्हणटा आयज हय आनी त्या नोटाचेर तुका हांव एक लास्ट प्रश्न विचारता तो गोंयांक लागता तसो पॉलिटिक्सान आमी जाल्या तेन्ना पॉलिटिक्स बरो पासून पॉलिटिक्स जाल्यार आतां हे इलेक्शन परत आमी म्हणटा गोंय इतले घांटार आसून जाल्यार आतां ते 2027च्या इलेक्शनाक लागून म्हाका जायतो हुस्को जाता गोंय आमी सदांच डिवायडीड उरतले काय म्हूण रायट फ्रॉम पोर्चुगेज टायम सो आतां येता ते इलेक्शनाक म्हाका म्हाजें मन हांवें सांगलें तुजें मन सांग आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन झुजोंक जाय कम वॉट मी और जाण एकल्यांनी आपआपल्यान चिंतपाचें आनी आधी कितें जातालें पळय एक राजाशाही एक राजा आधी कितें राजा एक राजा दुसऱ्या राजाक आरयतलो आनी तो तेजी हें कॅप्चर करतालो तेन्ना व्हडलो राजा तर आहा न्हू जाल्यार त्या व्हडल्या राजाक हारोवपाक धाकटे राजा सगळे एकठांय जाताले आनी मागीर तेजेर आक्रमण करून ताका उडयताले आतां कितें जालां सद्या चलना कितें न्हू हे अपोजिशन मातशें सगळो आपूण इंडिव्हिज्युअल वचोंक चिंतीत आनी इंडिव्हिज्युअल हें करूंक सोदीत आमी परतून हें आतां कितें चलना न्हू करप्शन तेंच मुखार वयतलें कित्याक आमी हाते वोट फोडून उडयतले आनी तांकां चान्स दितले कित्याक गेले फावटी ओन्ली 31% हो कितें तरी तांकां वोट शेअर मेळोन ते आज राज चलयता 33% सो ते आज राज चलयता सो हे मुखारूय तर हेंच वयतलें जे मेरेन आमी युनिटी करना ते मेरेन आतां जे तुका सांगला ते भाशेन आदले राजा एक व्हडल्या राजाक हारोवपाक धाकटे राजा एकठांय जाताले
थंय आतां धाकटे राजा म्हणजे आता मी अपोजिशन कोणाक धाकटे राजा म्हणचे पडले होय. आता ते अपोजिशन सगळ्यांनी एकठांय जावन एक हे फॉर्म प्लॅटफॉर्माचेर रावन तेका डिफीट करूंक जाय ना न्हय एकामेकाक अपोजिशनाकूच तासप आता सध्या रुलिंगान आहा तेंचे कितें मिस्टेक त्यो दाखोवंक जाय न्हू अपोजिशन आहा मिस्टेक करूंक आनी खंय वचना अपोजिशनाकूच भेटत आसून आदल्या खंयच्या वयर काडून नाका जाल्यार टायम वेस्ट करप लोकांची दिशाभूल करप न्हू आता सगळ्यांनी एकठांय जावन हे काडपाचें बाबा सीट शेअरिंग पासून करून मेन एनिमी आहा ताका हरोवपाचो हय. तरूच हें करप्शन जावन आनी आमच्या गोंयांत इल्लेशें उरलां तें आमी वाचोवंक शकतले सो तू म्हणटा ओपोजिशनांनी सगळ्यांनी युनायटेड रावंकूच जाय रावंकूच जाय नाजाल्यार फेल वयतले नाजाल्यार काबार कुत्तून फेल वयतले पळय नाजाल्यार एक एकलो आपूण सीएम जावपाचे खबरो बरोबर करपाचे हांकां पयलो सीएम जावपाक जाय जिको ना जिखनाका अरे तुमची पार्टी तुम्ही एकठांय रावन जर तो जिकोच ना जाल्यार सीएम जावपाचो प्रश्नच येना हिंगा आनी जे मेरेन युनायट म्हणजे युनिटी जायना ते म्हणजे सांगला ते परतून वोट गेले पावटी जाला न्हू वोट तशें सेम जातले आनी ते तेज्या गुणे वोट पासून पडले जाल्यार ते निमणे राग चलयतले हें जावंक दिना जाल्यार आमी अपोजिशन म्हणजे आमी म्हणना तुका आमी पॉलिटिकल काय ना अपोजिशनाक कोण आहाय जावं ज्यो 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 आता पार्टी आपूण चार पार्टी आसात हय सध्या 4-5 पार्टी आहा तांच्यानी सगळ्यांनी एकठांय जावन सीट शेअरिंग करून बाबा हे अमक्या इन गांवांत एडवान्स अमक्या गांवांत अमक्याक जिखपाची कॅपॅसिटी आहा तांकां एक 5 सीट दिले एका एक 2 सीट दिले एका एक अशें करून हे करून जाल्यारूच हे मेन एनिमी आहा तो हे जातलो आनी हे गोंय आमी सांबाळूंक शकतले नाजाल्यार पोत्तून आतां गेले पावटी जालें तें सेम जातालें आनी एक मिस्टेकीन आमी शिकोवंक जाय सदां मिस्टेक आमी सगळेच पडटा हे कोणाक परतून पळोवन त्याच पडोंक लागले जाल्यार आमी फेल आमी म्हाजे हिसपान आमी लोकांनी चिंतूंक जाय बरे भशेन आमी कोणाक वोट मारता आनी कोणाक आमी हाडटा हो मनीस खंय वयतलो पळयता मागीर दुकान येतकूच गुड काय देव बरें करूं सद्याक एक निमणो संदेश दी आमच्या लोकांक आनी तुज्या फॉलोवरांक सगल्यांक म्हज्या तियात्र मोगयांक हांव उपकार मागता ही आमची कोंकणी मायभास तुमी पळयता देखून ही आयज जिवी उरल्या पाद्री भावांनी तुमी आमी आनी आमी तियात्रिस्तांनी ही जिवी दवरल्या हत युनायटेड रावन एका जी कोंकणी मायभास आमी जिवी दवरया तशेंच मेन आमचें माणकुलें गोंय ही आमची माय भुमी ही आमी इल्लीशीच उरल्या ही सगल्यांनी जावं तियात्रिस्ट जावं दुसरे कोण आहा ते सोशल वर्कर जावं आनी कोण सोशल एक्टिविस्ट सगल्यांनी एकठांय रावन जे कितें वायट कितें घडटा तेजेर निशेध मारून हे उरलां तें इल्लेशें गोंय आमच्या धाकट्याशा आमच्या नातरां पोत्रांक सांबाळून दवरया नाजाल्यार आयज फाल्यां आमी मरोन वेतकूच तीच नातरां पोत्रां आमकां घोडेक शिराप केली गोंय आपल्या जाणट्यांनी आमकां कितें दवरलां काय म्हणून दोन उतरां म्हाजी देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक आनी देव बरें करूं फ्रांसीस बाबा तशेंच हांव एंटी बाबाक काळजाच्या खोल्याकतान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका रेस्पेद मान दिवन आपल्या इंटरव्यूक हांगा आपोवन हाडलो आनी म्हाजे कडल्यान जायतें भायर काडपाची तजवीज केली हांव ताकाय हांव काळजाच्या खोल्याकतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकां जेवण आयकल्याक ही म्हजी 2 उतरां आयकले म्हणून काळजाच्या खोल्याकतान देव बरें करूं